हेलो दोस्तों, ये है स्पेन का समुद्र तट। आप यहाँ का माहौल देख सकते हो कैसा है। ये देखिए, इतने सब तरीके से दिख रहे हैं। देखो, देखिए, सब आराम फरमा रहे हैं। स्पेन का माहौल देखिए भाई। Not right now. Come on. Are you kidding me? You're going on a big dive when you get a hotel.